ये शुहदाए उहद का मरकद है, जहाँ 70 सहाबा किराम समेत सईद अश-शुहदा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो भी मदफून हैं। ये दामन उहद में वाक़ है। ये जो जाली आप देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ किसी का भी जाना मना है। कोई भी शख्स इस जाली के उस पार नहीं जा सकता। حمزة بن عبد المطلب. السلام عليك يا حمزة بن عبد المطلب. السلام عليك يا سيد الشهداء. السلام عليك يا سيد الشهداء. السلام عليك يا عبد الله بن جحش. السلام عليك يا عبد الله بن جحش. السلام عليك يا مصعب بن عمير. السلام عليك يا مصعب بن عمير. السلام عليكم يا شهداء أحد. السلام عليكم يا شهداء أحد. اللهم ارحمنا إذا صرنا ما صاروا إليه. ما صاروا إليه. اللهم لا تفتنا بعدهم واجمعنا بهم في عليين مع الصديقين والشهداء. آمين. آمين والحمد لله رب العالمين.